Ibo All India Radio le in ka zatangi jana setan trashini shnasul sanazat Ladakh ujung ngazdenanga during yulton la rangshok salkan guni jak archini nok yang Ladakh la UT tang schedule tribe ton la rangshok salkan gunla tadgus jazateno Ladakh transkyon sospes deponis tu some zothap sangyam por tanji chani sajing badge la yergis tangchela shuptis gewazateno yang COVID-19 gothap se khakchi gi chulla jung ichosne jung tangs geri lachet pat sangme mobile nanga arogya situ app yong goches khakchan chosteteno kasatan hasul kuni jipsa jate sanazat Ladakh la UT chat athop serting ne dring Ladakh ujung ngazde nanga yulton la tronskan gune jak tangpor sinjik tanganok chilo chiksong gup gya gechu kergi loi awasi ses nishur sabdun yangna dring ijaga Ladakh la UT dotoni choskyor la sankar pa ngawang rinchen sabu pa chawang dorje tang durbu pa chring stopdan gunes khongrang rangshok rinchen gun salten pen tena chokla Ladakh la shirul tribe dotoni choskyor la likir gonpe gelong lobjang stundus tang saspol pa trashi angchu gun chilo chiksong gup gya gechu kyakshigi January ze ses nishur sabji jaga yulton la tronstan pen Ladakh nangpe chokdi chokne dring les kesak sika yotkan transtenika zatgoji gi tarik zatenok itus Ladakh transkyon sospes depon gel pi wangel MP zurba tupsan sewang lonpo zurba ngawang rijin jora Ladakh nangpe chokdi thipa PT kunjang Ladakh yongsi gompa chokdi thipa gyan shadup chamba BJP UT Ladakh ge thipa jonba dorji angchuk BJP leyan la ge thipa ngawang samstan kongresi thipa chring namgel tang Ladakh nangpe chokdi pomotang union la ge thipa tang lasan pagunis Ladakh la UT tang shirul bi chat top echukchesi thoka barson trakpo zakhan tang yulton rangshok salkan spau gunla tadgus jadateno itus Ladakh nangpe chokdi thipa PT kunjang is Ladakh la shiung se yerge silpia Ladakh spa spau shngas rangshok salkan guntana zadinjik yongcheshani tus kuninanga Ladakh la yerge chenmo yongchesi rewang onjat Nawang dorje stopdan ni tene diring sang lo sumchu sokshigi sang ngalla tene tilo chikstong gubga yachu kyargui loa tene 27 August la tene rangshok rinchanbo Ladakh la Union Territory thop go sinjer tete na kho rangshok rinchan gun tezane salkyat ngatang changma Ladakh pa changma diring khong ngata tin ngata mane jeches me kya khong e katin la tene ngata Ladakh sinanga telting ngata hill council thop ngatang sangme struggle choste ngatang sangme barson choste ngata hill council thop te sangal la ngata chilo chikstong gubgya gyachu kyakshi loa tene ngata schedule driving ngata agitation dane against tundus likir ne jukstenok tene ngata dashi angchuk saspol ne jukstenok khong iskyang tene ngata schedule drive pya ngata rangshok rinchan bo salte te schedule drive thopches pe kane tene Ladakh panguna chamshik phantok song silkani tuuna chamshik phantok song jui lasna tatkan gunla chamshik phantok song ket pasang khong ngake Ladakh si pya yujuk lashik chostenok ka demba ngata yongches chani ngata spare borches nok yongches chani ngata gyudinguna yu hago goses ma khalchani nok ki Ladakh diring yujuk gyurte yodna swikatin la gyurkya inazu chang macho mathop kya ngatang sangme barton jat kya ngata rangshok sal kya minda naks bardo thongte te diring ngatang changmala doton changma dupte ngata diring yuti thopte nok Tena chokla Bharatiya Janata Party gosyong tang lasan pagunis diring zadgo jigi talik zate Ladakh la UT chadi dotoni choskyo la rangshok salkan ngawang dorje stoptang gunla tadgus jazateno itus UT Ladakh gi BJP chipa jon ba dorje angchugis sungchat salenjik talo Ladakh la UT chat athop sirting ne yulton la rangshok salkan gunla tadgus jujesi loston tangpo sin imkhan iskola shada zadinjik Ladakh la UT chat athop chukchesi nanga Ladakh sirpao ngawang rinchen sewang dorje tang sring stoptan gunis rangshok salkan gun tana zadinjik Kushek Sarpao Gunla Tadgus Jazateno Itus UT Ladakh BJP Tungchi Advocate Rashi Gelsan BJP Leyan Lagit Thipa Ngawang Samstan Chushul Mandali Thipa Lobjang Chuzin Tang Jan SD Goskyong Gun Ejuktet Pinjiro Marzong Congress Committees during Ladakh Sinanga Yulton La Tronskan Guni Loston Sumchu Sokshik Pe Skaps Chilo Chikston Gupkyar Gechu Kergui Loa Ladakh La UT Sadi Dotoni Choskyor La Rangshok Rinchen Salkan Ngawang Rinchen Siring Stopdan Tang Sewang Dorje Gunla Tadgus Jazateno Ina chokla Congress Goskyong tang lasan pagunis chilo chikston gubger gechu kyakshigi loinanga Ladakh la shirul tribe ton la rangshok salkan lobjang stundus tang tashiangchu gunlang tadgus jazateno Ina chokla Aam Aadmi Party Goskyong tang lasan pagunis diring Ladakh sinanga yulton la rangshok salkan guni loston sumchu sokshik parstishung zate Ladakh la UT chat thop chukchi sinanga barson trapo zate yulton la rangshok salkan ngawang dorje stopdan tang shirul tribe ton la rangshok salkan gelong lobjang stundus tang skushek stashi angchu gulna tadgus ijazateno I nasul gun ngijang langias la All India Radio lene Sanchez la Pulinjik 9
Mimang skun syang juksazat corona virus inadbu manga shukshan gyurte mimang mangpe shokun lenin yotkanbo ziksinino tar nangmen mazada rangjan niskefia khashis takse juksazat chaksil yang zadin juks yang chaklas khakchan yod namastok piloga binga mazat semyang stang golgol sting ne zadin korone nadiams ladas ne shadin mimang skun khangpa juksazat nadmet sering juksazat कृषि विज्ञान केंद्र ले साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी सोस्टेंग चुक्तुन पा दांग स्टाकने स्क्वास्ट सोनासिका वीडियो कॉन्फ्रेंस गुते सोस्टेनो इतुस स्क्वास्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद सोस्पे सोर्सो जातेनो यंगादार रंस्क्यों सोस्पे देपोन ग्याल पी वांगेल स्कुंडोन अस्ट्रेसुला तुजा जातेनो सोस्पे रिंग्सला केवी के लेर पंपो डॉक्टर दोजे नमगेलिस चिलो निस्तों चुरगु निशुतांग निस्तों निशु साक्षीगी लोय रिंग्सला केवी के लेर गुते लसिर शुल सरकन शुलिनियोत खानतांग शुलचे चनगुन स्कोला शरा जातेनो इतुस देपोन ग्याल पी वांगेल सुंगशत चैलेंजिक केवी के लेतांग स्क्वास्ट के लेर गुते सजिंग बदगे दी यरगे सिनंगा छगलास गांशन जादिन योतखान बा स्टोदा दाजिंजिक एरजोंग नंगा स्टांजी चेनी सजिंग बदगे ला यरगे स्टांचिला लबजा सला जातेनो इनातुजला वाइस चांसलर नाजिर अहमदिस केवी के लेतांग जन डेलोत लास्मुस कुनी पारला रोक्सडेल गेला योतखान बा स्टोदा जातेनो yang केवी के लेर गुते फंतोस गुन एरजोंखा गलदानिका मिमास कुला थोप चुकचिला लबजा सलतेनो इ सोक्सपेस कप्स साबु गमियुली जिंगबात पा यांगचन डोलमा चिलो निस्तों चुरगुतांग चिलो निस्तों निशुई जिंगबात पर गेलचोसी सोल्डर्स नामशेस पा स्टोदा दाजिंजिक खोंगा सिवा फुलतेनो तेना चोला दिरिंग कृषि विज्ञान केंद्र न्यूमे साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी सोसपा स्क्वास्ट के वाइस चांसलर नाजिर अहमद उजुक सिनांगा सोस्ते ई सोनासी लोखोरी थाबलिंगुनि स्कोला सुंदो जातेनो वीडियो कॉन्फ्रेंस अर्ग्यूते सोसकान ई सोसपे नंगा लादारांसक्यों सोसपे सोनामिसकोरी जिंसक्यों कुनसोक स्तानजिन स्क्वास्ट के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर मुस्ताक अहमद केवी के न्यूमे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जिगमित यांगचन तांग डेलोत लस्कुं सोसे खाकुरपा थुजमिगुन थुजा जातेनो Rdzongay Congress Committee diring sarpel sospajik boda jate lataspo 6 schedule nangloga kyongchila doton zateno sarpel sospace cups DCC tipa string namgelis Ladakh si sakyat khoryuk lasnes cups tang Ladakh si shirik shungskyo bitoga Ladakh la 6 schedule chat athop goshes khakchan yotkan skola shada zadinjik gyakari shilon Narendra Modi tang nanglon Amit Shah gunla Ladakh po 6 schedule nangloga kyongchila doton zateno inatuzla khongis Ladakh si chostang shidi goskyong gun ujung tangsgeri sospa soso tang Ladakh pa mimang kulna jua pulenjik Ladakh la 6 schedule chat athop chukchizla doton chadmela zadin jus gos shes inokmalto Le post offices thores jangna August 6 ngishur sabgeri jaga maha account opening day sichezino Ladakh ujung ngazde Superintendent of Post Gulam Rasuli Shetkan Nangjin Indian Post Payment Bank ergyute mimang kulna dakhange pene phartang surlen gun online ergyute zat athupche jotenok khongwi Shetkan Nangjin thoresi japo lenanga maha account opening day sin jiktanok yang itus dakhange lashet pagunis mimang kulna rangra mobile guninanga Indian Post Payment Bank app kun download zate online ergyute pene phartang surlen iskola hagos pechejino inatuzla Kongishat kan nangjin internet network kela yot se na saguni nanga e app ergyute phantos kun namjigang len ngenchit yotkan iskola shada zateno COVID-19 in Nadiam Sig Boktaps Mimans Kunla Tusika Kamze Jabstok Topches Tang COVID-19 in Mortax Tusika Chajukches Local Tupa Zaches La Jungi Iksang Buntang Jan Chaglas Zatses Nasa Guninanga Chaglas Zatkan Lachet Patsame Rangra Mobile Guninanga Arugya Situ App Yongoshes Kakchan Chusteteno Iskola Ladakh Ujung Ngazde Kamzes Kore Commissioner Secretary Rizin Sampeliska Capchix Pelteteno Inna Kakabinanga UT Secretary Tang Jan Jungi Iksang Korinanga Yongkan Guninanga Suji Gi mobile linanga arogya situ metna skut chukches mano ina chogla commissioner secretary Rizin Sampelis laskung sosesh ponbo gulna rangra iksang chamenanga lashit par gecha rge mobile linanga arogya situ app yong goshes khakchan chuches langka spelteteno Sojungi Kamze Longkung se Shatkan Nangshin Butkani Jusut Nishur Sabji Nangloga Yuli Kak Sosananga Aldoms Minda Boom Rgutang Stong Nishur Sanga Lakzami Sempalir Takcha Chosteno Daksa Supa Gyagargang Penanga Aldoms COVID-19 is Sempal Chewa Sum Boom Rgejukyanga Tang Stong Urdunju Tontuk Lakzami Takcha Chosteno Inatuzla Kamze Longkung se Shatkan Nangshin Yulinanga COVID-19 Inatpa Rgelkan Gunit Sat Rgetokne Urdunju Tontuk Tang Chuzur Nishji Supa Lepsteno
Butkani chuzot ni shur sabji nangloka yuli khak soso ne ildoms COVID-19 ni natpa stong shngap chu ngaruk lagzam ergyal tenok daksa supa gyagari nanga ildoms COVID-19 ni natpa bum ni shur sanga lagzam ergyal sar tenok chok janjik ne COVID-19 ni nadiam si jaste natpa tronskan guni transkan nyun songste ergyatok ne chiktang chuzur ergyat chiksupa leps tenok daksa ringla yuli khak sose nanga COVID-19 ni natpa bum rdun stong ni shur sanga tang urgupgyar gupchu kokshik lagzama marshat kun rulinyo tenok All India Radio Leni Tar Nasultan